Muy buenos días, Aurora. Estás escuchando el primer podcast bilingüe de la segunda ciudad más grande de Illinois. Aquí compartimos noticias locales y los eventos locales también. Pero también tenemos las entrevistas más emocionantes que compartir. Y Curtis, he jumped the gun, man. The early claps. The early claps. Bueno, muy buenos días, amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están hoy en este día gloomy, pero también nos da un sense de que es spring y por eso estamos todos ya no tenemos el season of depression, ya se nos fue porque ya estamos listos para estar afuera y para tener el sol un poquito más en nuestros días. ¿Cómo estás, Curtis? How are you? Bien, muy bien. Awesome. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están escuchando ahorita. Good morning, Jen Engram. ¿Cómo estás? Gracias por sintonizarte. Bueno, hoy les tenemos unas noticias que como que hasta nos hace un sour en nuestra boca por el tratamiento que la gente está recibiendo en locaciones de detención. Por eso es un artículo que leímos yo y Curtis y les vamos a compartir eso. Pero antes de ir al artículo, les queremos decir gracias por parte de Curtis por preocuparse por él, que él estaba en el hospital la semana pasada, o esta semana. Was it last week? Last week, yeah. Por eso le queremos dar muchas gracias a todos ustedes que siempre se andan preocupando por nosotros. Bueno, por Curtis, ya que estaba en el hospital, y por eso les queremos dar las gracias por los mensajes que le estaban dando a Curtis para que se recuperara pronto y para que siguiéramos aquí en las mañanitas con todos ustedes para hacerles su día un poquito más feliz, ¿verdad? Bueno. Gracias. Son las 8:02 de la mañana. Awesome. Ok. Las preguntas de hoy es la pregunta del día, ya que vamos a leer el artículo, es ¿cómo puede existir una instalación de una compañía privada? Y mejor aún, ¿cómo puede existir al mismo tiempo y mejor aún, ¿cómo puede existir al mismo tiempo administrador por el gobierno y privado? Estamos hablando de las facilities de detention centers ahorita. Además, ¿cómo pueden las condiciones ser tan malas en ambos al mismo tiempo? ¿Quién está supervisando estas locaciones? What's up? Nothing. Ok, bueno, la pregunta que me interesa más a mí, para que ustedes también puedan ponerlo en el chat, es ¿cómo pueden las facilities que están del gobierno y privadas, cómo pueden las dos estar en las malas condiciones que están ahorita, ¿verdad? Uno piensa que ya que está del gobierno, just because the government's running it, que las condiciones van a estar un poquito más, much more safer, más limpias las condiciones, ya que pues es el gobierno y maybe we're putting like nuestras taxas o en estas facilities or whatnot. Pero las condiciones son las mismas, ¿verdad? Por eso hay que pensar en eso cuando estemos leyendo nuestro caso, ¿ok? Bueno, el artículo se llama El inspector general y ICE chocan por condiciones sobre el centro de detenciones de inmigrantes en Nuevo México. Esto tuvo parte en March 18th, la semana pasada, el 18 de marzo. Y lo que están diciendo es que el inspector general dijo que necesitaban
que hicieran una evacuación inmediata de docenas de inmigrantes en esta facility denme un momento, en Torrance County, I believe. What's your password? 1490. Oh, Okay, yeah, awesome, okay. Bueno, muy buenos días a todos. Okay. Déjeme ver que hoy no tengo mi computadora. Pues sí la tengo, pero no tiene batería porque perdí mi cargador. Y luego estoy usando el teléfono de Curtis aquí y mi teléfono para comunicarme con todos ustedes. Y no supe su passcode, ¿verdad? Okay. Bueno, como les había dicho, okay. Tengo unas, okay. Awesome. I'm pulling up the wrong article, y'all. Give me 1 minute to... you got it. Yeah, awesome. Bueno, el artículo que les estoy leyendo es de la Washington Post y se llama El inspector general y ICE chocan por condiciones sobre centros de detenciones de inmigrantes en Nuevo México. Esto tuvo parte en Nuevo México y es una detención privada también, ¿ok? Bueno, ¿qué leer aquí? Dice, el viernes la semana pasada, el Homeland Security's Inspector General dijo que necesitaban una evacuación inmediata de docenas de inmigrantes que estaban detenidos aquí en esta detención privada en Nuevo México porque hay critically understaffed, por eso no hay gente que trabaje, no hay trabajadores en esta locación. También las condiciones están unsanitary. Dicen que el baño está tapado, hay mold, también hay water leaks, hay agua por donde sea. Las condiciones no están bien para que alguien esté viviendo allí por mucho largo tiempo. Y como sabemos, estas detenciones los inmigrantes que se detienen, ahí están hasta cuando ya su proceso es cuando ya los llevan a su país, whether it be México o otro país donde vinieron, pero ahí se están hasta cuando el proceso ya cuando se termina, ¿verdad? Bueno, por eso no hay gente que trabaje, no hay trabajadores, los baños no están funcionando bien, los lavamanos tienen mold, I have 2 phones now, so I can open tabs and stuff. There Let you me go. pull up Google Translate over here. Bueno, tienen estas condiciones en realidad molde. Tienen molde y como uno sabe, el molde es muy malo para la gente que respire porque no está bien. Es toda bacteria, la gente se puede enfermar más rápido, más fácilmente, ¿verdad? Bueno, y luego dicen, por eso estas condiciones están presentes ahorita y por eso el inspector general está diciendo que estas docenas de inmigrantes need to leave, right? This facility. Dice, esta es una quote del inspector. Dice, we recommend the acting director of ICE immediately relocate all detainees from Torrance County Detention Facility and place no detainees there unless and until the facility ensures adequate staffing and appropriate living conditions. Right. Y lo dijo the Inspector General. Dijo, aquí no puede vivir la gente y
le dijo al Torrance County Detention Facility que recuerden que es privado. Les dijo, aquí no pueden vivir, aquí no pueden estar estos inmigrantes, estos detainees no pueden estar aquí, estas condiciones no son para vivir para nadie y no pueden, el Inspector General le está diciendo que aquí no pueden vivir hasta cuando arreglen the staffing, arreglen the conditions, y que ya pueden regresar, pero antes no, ¿verdad? Ok. Bueno, buenos días a todos ustedes que nos están escuchando hoy. Buenos días, Dora Sánchez Soto, ¿cómo estás? Y buenos días, Ana Sierra, ¿cómo están todos ustedes? Me dan mucha alegría que estén aquí escuchándonos. Yes. Give it up, Curtis. Y luego veo in the Instagram posts and like Facebook posts about like all the things that McCarty Mills is doing and all the like the pop-up like what you call them restaurants, like pop-up restaurants or like pop-up like pop-up kitchens. Oh, pop-up kitchens, yeah. They're so cool. Like it gives like just McCarty Mills like a just a unique vibe, you know? I think that McCarty Mills is probably leading the pack when it comes to like pop-up kitchens and food. Like if it's not like the farmer's market or something like that, McCarty's Mills. Yeah, that's the place. Yep. Awesome. The food is just like the beer menu. Facts. Bueno, a todos los que ustedes nos están escuchando, estamos leyendo un artículo que se llama El Inspector General y ICE chocan por condiciones sobre centros de detenciones de inmigrantes en Nuevo México. Kitchen pop-ups, awesome. Kitchen pop-ups, yep. Buenos días, Norma, ¿cómo estás? Ok, bueno, son las 8:12 y estás escuchando Buenos días, Aurora. Ok, ¿dónde estábamos? Aquí estamos leyendo nuestro artículo. Pero antes de eso, para continuar, Curtis, give us some news if you have it pulled up. Some news. Okay. Got some news. Good morning, everybody. Buenos días. Feliz miércoles. Yeah. Okay. So I have some news topics to tell you guys about, given to you real quick. You gotta live radio. All right. Art Comes Alive, teen art exhibit. This is coming up. The deadline for submissions is May 5th. It's a teen art exhibit sponsored by Visual Arts and Alive Aurora, calling all teens. Alive Aurora is looking for teens in 5th through 12th grade to submit up to 2 pieces of artwork for this special exhibit. There's a submission form. We will post this, and we do have the flyer in Spanish too. So Monica will post this on Buenos Dias Aurora later on, but this will be displayed at First Fridays on May 6th from 5 to 9 p.m. The place will be 1 East Benton Street. So there's going to be the location for the art gallery and art exhibition. We all know 1 East Benton. So we hope to see y'all there. Can you like say that part like kind of in, you know, wait, like, what part? Like let them know that we all know 1 East Benton, so be there. Todos sabemos dónde está 1 East Benton. Right. And then also going on still is Love Purses. So Purses for a Purpose, honoring Women's History Month and Marie Wilkinson's Food Pantry. This is going until the 31st. You can donate toiletries and purses. Hashtag Love Purse, and it's your partner Marie Wilkinson's Food Pantry. Collection sites are Marie Wilkinson's Food Pantry on Highland Avenue, State Representative Barbara Hernandez's office, 540 West Galena, and the Aurora Bank and Trust. And then information about Biblioteca Móvil en la sucursal West. Sucursal West cerrado temporalmente 30 y 31 de marzo y 1 de abril. Come on. Give it up. Oh, thank you. Y'all like, okay.
Verónica, estoy bien, proud of you. You sound smooth in the bilingual role. All right, that's all the news. Oh, you got it? Yeah. Oh, thanks, Curtis. For some reason, I was waiting for more. Awesome. All right. Bueno, buenos días a todos ustedes que nos están escuchando hoy. La pregunta del día es, y mejor aún, ¿cómo pueden existir al mismo tiempo facilities administrado por el gobierno y privados? Además, ¿cómo pueden las condiciones ser tan malas en ambas al mismo tiempo? So just a quick translation is the question of the day is, how is it okay for private run and government run detention centers have the same bad conditions? Right. Because I wouldn't say living conditions, because they're not like technically living there. They're just housing conditions. Mm-hmm. Yeah, housing conditions. So worse is like, what's worse, that they're the same and they're both bad, or that the government ones is bad anyway? Because wouldn't you think that the government facility would be better than the private run facility? Right. Governments have oversight, or do they? So that's my 2 cents. Yeah, pues so si ustedes tienen unas opiniones, unas thoughts, pónganlo en el chat para que so we can better discuss different perspectives and stuff like that. Thank you, Curtis. Yes. Podemos. This is like, this word, I'm gonna have it all day with me, and I'm gonna be like, it's gonna be just like out of nowhere, and I'm gonna be like, this is how you pronounce it, and I was pronouncing it wrong the whole show, like I did with campesinos. Yeah. Yeah, how I was like mispronouncing that word. Campesinos. Yeah. Oh my gosh. I know that one. I was like, oh my gosh. Anyways, bueno, antes de seguir con este artículo, me recuerda de un curso que Aurora University tenía cuando era como un freshman, como en mi freshman year, pero era un curso donde estudiantes iban a California, a Baja California, y estos estudiantes it was like a Latino studies course, y estos estudiantes iban a I don't really know like where they would go, but like they would go to the desert and leave like gallons of water para la gente que estaba cruzando acá a los Estados Unidos. Y estas son unas maneras que uno de personas que está aquí y que quiere ayudar a la gente que está migrando a los Estados Unidos. Estas son unas cosas que a lo mejor uno puede hacer, que puede investigar cómo hacerlo, cómo participar en nuestros programas. Por eso, leyendo esto, no lo puedo leer. Cuando estaba leyendo este artículo, hasta tenía like a ball in my throat. Like, nunca quiero pensar lo que está pasando. It sound very selfish, but no quiero pensar en lo que está pasando porque no lo puedo creer. It's more of that, que no lo puedo creer que esto esté pasando en estas facilities que están tratando a los inmigrantes, que ellos solo vienen aquí a mejorar su vida, a progresar, a tener una vida mejor para ellos y para sus familias, y para que los traten así no se me hace justo para nada. Se me hace un acto disgusting de los Estados Unidos. Like, como cómo se ven, like, la gente que está fuera de los Estados Unidos. Like, it's just so like mind-blowing to me, because there's still so many immigrants. There's so much migration still happening in the United States, and it's like,
why do you want to come to a country who doesn't even really care about you, or who might even like take you to these facilities and treat you like horribly, you know, like, and it's sad because these people still, you know, they come because they just want like a better life. And you know, they take the chance. They obviously take the chance, and they know that. But like, I don't know. It's just like my thing is, and not being a member of the community, but just because I used to live in I used to live like 5 minutes from the border in in Chula Vista, San Diego, and so like Baja California, and like I always thought if these people would like turn around and like put all that time and resource into building up their own, like if they, because people don't like them here, so like they should, like, you know, not dissing, but like, man, how powerful they'd be if like they're like, you know what, we'll just make where we live better. You know, it's the same thing as like black people, like rioting and everything. It's like, don't tear down your own stuff, build it up, so you don't have to worry about being treated bad elsewhere. You know. Yeah. But it's easier said than done. Yeah. It's easier said than done. Yeah. Bueno, que continuar con este artículo. Recuerden, buenos días, Josué. Dora has a good comment. My bad. You already read the comment. The one about accountability to all detainees while their case is pending. So Dora says that people are not criminals and we need to do everything to reform ICE enforcement. I agree. Yeah, definitely. Norma says love when it's gentle. Bueno, ok. Y luego aquí viene la parte donde el artículo, pues claro que se llama que el Inspector General de Homeland Security y ICE chocan con las condiciones sobre este centro. Dice que, so it says the report drew a highly unusual rebuke? What's that? Is that the word? Rebuke. Oh, rebuke. Rebuke. Rebuke from U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE, and Core Civic, the private company that runs the facility, with both accusing the government watchdog of staging photos and fabricating claims. Bueno. What? No, nothing. Oh. I was looking at your earring. What is that, like a... Oh, they're cats. Oh, okay. I bought them at our end market. Okay, they swole. I was like, she got some bling in it. She got some bling in her ears. Anyways, let's get back to the point, y'all. Okay, ICE está diciendo que este señor Inspector General del Homeland Security, que ellos están mintiendo sobre las condiciones que está pasando en esta facility. Dicen ICE y la facility en Torrance County está diciendo que ellos están staging the photos, que están fabricando están fabricando lo que está pasando en realidad. Esta es una interesante parte, dice, porque recuerden que les había dicho que las condiciones que encontró the Inspector General, dijo que the bathrooms were filthy, the sinks and toilets were clogged, pero dicen ICE y Torrance County Facility, dice que en esa área donde según el Inspector General vio estas cosas, que según estas áreas no estaban ocupadas. So there were unoccupied areas, supposedly. What's that? What is that? What? Unoccupied areas? Yeah, so ICE, because remember, ICE and Core Civic, which is the private company, they're saying, oh no, the Homeland Security Inspector General was just like fabricating the the facility said that the Inspector General made it up? Yeah, that they were making it up. Oh, wow. And so
but they still know that the ICE and Core Civic, which is the private company, right? Like they are sort of admitting that there are filthy sinks and clogged toilets, but that these areas are unoccupied. Oh, so meaning there's nobody. Yeah, so it's messed up, but nobody's in there. Yeah. Come on. Yeah. How dumb do you? And right? that they're undergoing renovations. Okay. Yeah, that's what. Wouldn't you clean them before you renovate them? Right. Right. Is there a Latino like phrase for that? Like, you know, aha moment? Like, what is the, you know, is there an equivalent in Spanish for that? I have no idea. Ayúdenme a desearle feliz cumpleaños a mi hermosa vía Valentina. Oh, that's right. Happy birthday, Valentina. Happy birthday, Valentina. Feliz cumpleaños. Jose País dijo, yeah, right. Yep. With the point of that ICE and Core Civic were saying that. Think about it. Like, yeah, that's that like, answer that insults your intelligence. Yeah, it does. It's like worse than being lied to. Mm-hmm. If I'm gonna tell you something and I don't even think you're. Yeah, it's almost like it reminds me of like my car crash right now that I had like a couple of weeks ago. Like these people are saying that it was my fault because she had like because supposedly that it was like 25% my fault because I didn't see her, but yeah, it was my right of way. Mm-hmm. And then in her statement she said, oh, I didn't see her. But hold up. Why would you even go if you didn't see the person when it's not even your right of way? Right. It's insulting your intelligence. It's worse than a lie. Like, it's worse. Like what in the world is going on right now? Yeah. Like the Inspector General made it up. Those are filthy areas, but nobody's in them. Yeah. Josue says, yeah, no mames. Oh my gosh. That's Jose, yes. That is no mames. The word for like, yeah, it is. It's so unbelievably. Yeah, like it's okay. Anyways, let's continue, right? The time is now. Let's continue. Okay. So ICE officials signaled the agency would not withdraw the 60 detainees from the facility, which is down from 176 men when the inspectors arrived for unannounced visits from February 1st to the 3rd. Okay, so están diciendo que ICE no va a realizar estos 60 detainees que están en el facility. Mm-hmm. So I guess they had 176 men. Okay. And now they had 60. Okay. So where did the ladder go? Yeah. I'm not sure. Which is down from 176 men when the inspectors arrived for unannounced visits. ICE leadership toured the facility on February 28th and verified that it was up to par and that repairs were being made, the official said. Wow. So, según ICE fue a ver esta facility y dijo que sí estaban haciendo las reparaciones, que sí se estaban haciendo las reparaciones. Pero dice el ICE Chief of Staff Jason Hauser, dice que tienen serious concerns about the accuracy and integrity of this report. Bueno. So here's my thing, Mm-hmm. right? Here's my thing, and I'd like to know what people think Mm-hmm. about this. Like, what will be done about it? Because, like, let's say, because ICE are the same people
who are taking people into custody and deporting them just because the guy is like, there was one case, a guy was dropping off like his daughter to daycare. Mm-hmm. They pulled him over for, I guess he had a suspended license, whatever it was, right? Mm-hmm. A non-violent offense, but he's in the country undocumented, and they locked him up. How can you get locked up for being in the country undocumented? Mm-hmm. How can you get locked up while you're taking your 2-year-old daughter to daycare, but a private facility is holding you in unsanitary conditions? Are they going to get closed? Will I shut the facility down? Right? Right. That's crazy. Mm-hmm. That's crazy. Think about it. ICE is in the same, they're in 2 places at the same time. They're pulling you out the car, locking you up, and then they're also touring the facility with mold and dirty toilets. Mm-hmm. Interesting. Yo, think critically. Like, think. Right. Mm-hmm. Bueno, ICE lo está negando que el Inspector General está falsificando la información, que está mischaracterized evidence, que está, como casi exagerando lo que está viendo en el facility para que se vean mal esta facility, ¿verdad? Y también que ha ignored facts presented to it to achieve preconceived conclusions, que también casi no les está poniendo atención a la detention center, al core civic, el que está la administración, pues, que no está haciendo caso, que el Inspector General está haciendo que se vea mal la facility. Yeah. I always feel like you want to say something, Curtis. No, it's just what happens when you sit over here. Mm-hmm. That's just it. That's probably how I look too. It is. Mm-hmm. It is. Bueno, y también dice el Inspector General que él está denying any wrongdoing y está diciendo que él y su equipo hicieron, que fueron ahí profesionalmente, hicieron una independent oversight y que la documentación apoya a todo lo que encontraron. ¿Ok? Por eso ellos están diciendo que fuimos profesionalmente, hicimos nuestro trabajo, no tenemos una razón por mentir y esto es lo que encontramos. Like, what else do you want me to do? Like, you know, right. If I have the facts, like, what else do you want me to, like, write, you know? Victoria Halamananado's here. Buenos días, Victoria, ¿cómo estás? Buenos días, Norma, y buenos días a todos ustedes que nos están escuchando en la casa o en su trabajo o yendo al trabajo o en el camión o donde sea que estén. Vacaciones, si están allá afuera en el parque, donde sea. Se están escuchando Good Morning, Aurora. Buenos días, Aurora. Yeah. Muchas gracias. Bueno, les tenemos unas noticias que califican. No se pierdan un seminario web sobre recursos financieros disponibles para su negocio, donde líderes mujeres compartirán más detalles. Únanse a ellos en vivo a través de Facebook. Y es jueves 24 de marzo de 11 a 12. Y estará en vivo en Facebook y también en WebEx. Y habrá mujeres líderes que están en pequeñas empresas,
estará Vanessa Aguirre, Silvia Bonilla, Alma Ortiz, María Ramos Guaya, Vanessa Uribe, que todas son women in leadership. Mm-hmm. It's brought to you by the Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity. Por eso también vamos a compartir este flyer con ustedes en nuestras redes sociales para que las tengan y para que participen también en este evento, ya que también todavía es Women's History Month y bueno, que hay que celebrar todas las cosas que las mujeres hacen en nuestro país. Bueno. Alma de León Carreón, good morning. Buenos días, Ana Jaime de Vázquez. ¿Cómo estás? Dice, feliz cumpleaños para Valentina. Hey. Awesome. Ok. Que continuar con nuestro artículo que se llama El Inspector General y ICE chocan por condiciones sobre centros de detenciones de inmigrantes en Nuevo México. Y nuestra pregunta del día es ¿cómo pueden las facilities que son gobernadas, que tienen la administración por el gobierno y administración privada, cómo pueden estas dos facilities tener las mismas malas condiciones en este país, ya que el gobierno tiene más poder de ver y decir no, esto no es aceptable y hay que hacer un cambio. Esta es nuestra pregunta y si ustedes tienen unos comentarios, déjenlo en el chat para que aquí podamos leerlo y también nos podemos enfocar en diferentes áreas y nuestros pensamientos y todo eso. Ok. Bueno, ya que están disputing over the Terrence County Detention Facility en Nuevo México, ¿quién ha ido a Nuevo México? Have you been to New Mexico, Curtis? I think I drove through it once upon a time. Cool. Yeah. El Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas dice que él no va a tolerar condiciones que son unsafe para estos detainees que están, en estas detention centers los inmigrantes están esperando que su civil immigration proceedings que esté procesado, pues. O también que los manden a su país de migración, pues. Ok. Awesome. This is the greatest news show ever. How do you say that in Spanish? ¿Cómo se dice eso? Tell our audience, Curtis. Buenos dias, audience. How do you say this is the greatest news show ever in Spanish? Can somebody help me out with that? I don't know how to say that. Este es el mejor. Wait, what did you say? This is the greatest news show ever. Estas son las noticias mejores. Estas son something like that. Okay. All right. Something like that. Something like that. I know Dora Sanchez got us with it. Dora Sanchez Soto, please. Bueno, Rebecca Chef, que es el Senior Staff Attorney at the American Civil Liberties Union of New Mexico, dice que ella no está sorprendida por los findings que el Inspector General descubrió y está describing otra vez que las condiciones son peligrosas, que están unsanitary y que son inhumane. Ella no está sorprendida y es la Senior Staff Attorney at the American Civil Liberties Union of New Mexico. Dijo en un statement, we call upon ICE to immediately release, not transfer, all the people detained there so they can reunite with their loved ones and receive
these community-based resources and care they urgently need. Oh, wait, hold on. Yeah. Karina Suarez Darden, I think, got it. Este es el mejor programa de noticias que ha habido. Yes. Thank you. Thank you, Karina. Okay. Por eso están pidiendo la attorney aquí de esta organización está diciendo que por favor los dejen ir para que ellos tengan los recursos que necesitan, ya que no sabemos cuánto tiempo han estado en estas condiciones que están ahorita, ¿verdad? También están diciendo que hay severe understaffing, but who isn't struggling with staffing, right? Right. Like, exactly. That should be no reason. That's the whole American slogan right now. Be kind to the people who showed up. Like what? The whole world's understaffed. Be kind to the like Dunkin' Donuts is understaffed. Right, but they don't give you roaches in your coffee. Right. And they're not holding you there with the because what's it? You're innocent until presumed guilty. Mm-hmm. Well, if I'm innocent until proven guilty, why am I in a 3-person cell with 8 other people? Right, with mold. Hey, the time is now. Yeah, the time son las 8:41 de la mañana y estás escuchando Buenos días, Aurora. Aquí estamos platicando sobre un topic que nos afecta a nuestra comunidad latina, pero también no solamente a la comunidad latina, pero también a la comunidad de inmigrantes, los refugiados, a los que están solicitando asilo, a todos ellos que estamos, bueno, sí, nos está afectando a todos, ¿verdad? Bueno, yeah. Sometimes I speak too fast and then my brain doesn't catch up with what I'm saying. But that's besides the point. Okay, so el reporte de Torrance County Detention Center dice que tienen severe understaffing, que no tienen trabajadores que estén aquí, y son prevented guards from properly monitoring detainees threatening their safety. Por eso, los trabajadores leyendo este artículo son los guards, son los guardias, y que como no hay tantos trabajadores, no pueden monitorear a los detainees y en result pueden hacer más las condiciones más peligrosas para los detainees, no los pueden ayudar si hay una emergencia médica o lo que sea, ¿verdad? Inspectors said Torrance is supposed to have 245 full-time staff, que Torrance debe de tener 245 trabajadores, pero en February almost half the positions were vacant. Por eso tuvieron, what's 245 divided by 2? Bueno, eso no importa, porque es mitad de la gente que deben de tener, no estaban. Por eso, that's why supposedly they're severely understaffed. It's 122 and a half. Oh, and a half. There's a half person there. El reporte también dice que Core Civic, que es la compañía privada que está administrando esta facility, dice que ellos reciben $2 millones al mes. $2 millones al mes
to house detainees in deportation proceedings, though the population is currently well below its previous capacity of more than 700 detainees. Okay. Ellos reciben $2 millones de dólares para tener esta facility running, para tener a estos detainees just like to keep the facility running and to house these detainees. $2 million a month, and yet you still have clogged toilets and mold. $2 million a month? Yes. Think of now that makes it worse, don't it? Hold on. And wait. Hold on, so let's do the math. But hold up. Let's go back because they only had, nomás tenían 176 men. Here in the article it said. Right. And then they only had 60. Okay, so let's do all the math now. So ¿qué está pasando? They're privately run. They get $2 million a month from the government. Mm-hmm. They housed 176 men, but at the time, currently, they have 60-something. And ICE, the same people running up and pulling people out of workplaces. Mm-hmm. The people arresting you at the factory are locking you in this place that's getting $2 million a month from the government. And ICE is walking through there with deplorable conditions and not shutting them down. How is that freedom? But, what do the people think about that? That's crazy. That's sad. That's terrible. Yeah, this is... Wow. It's depressing news. We're not trying to give people depressing news, let them... It's raging news. It is, but it's very important. Do people know this is going on? Mm-hmm. Because it happens locally too. Like ICE was in Elgin. Mm-hmm. Not this. This was last year. Mm-hmm. ICE was in Elgin. Mm-hmm. ICE was in Batavia. Mm-hmm. That's not far away from here. Mm-mm. That's 8 minutes going up Broadway. Mm-hmm. Yeah, back home in North Carolina when like ICE was like really like, it's still a huge thing, but like I don't know if it was the same here in Illinois, Mm-hmm. but there was one point in North Carolina where it was like ICE was everywhere. Like they would go to factories, like on a daily basis. That's what they do. Yeah. Now see, now you ready for this next part? Allow audience. Let's see if the audience ready for this next part. Now think about this. Mm-hmm. We just told you ICE is walking through the facilities that's not even run by the government, that the government is paying. Mm-hmm. People are coming to this country for what? We talked about the American dream. Right? Rewind. The government's giving them $2 million to run this private facility. Yeah, a month, right? That's what the article said. Yeah, that's where they're getting it from. Mm-hmm. So think about it. People are coming here for the American dream. They working at Butterball or Tyson Foods or some factory chasing that American dream. ICE is arresting them at their job to chase the American dream and locking them in the facility like this one that we're reading about that has unsanitary conditions. People gotta wake up, man. Mm-hmm. People gotta wake up. Yeah. That's why ICE goes to those places. Yeah. ICE don't go to, they're not going to ComEd. Mm-mm. They're not going to Chase Bank. If Chase Bank is hiring Latinos, we're not talking smack about who's hiring. Mm-hmm. We're talking smack about how they're doing it. Mm-hmm. Yeah. Bueno, el resto del artículo, son las 8:49. Let people know we'll post this article though later though. Y Curtis está diciendo que vamos a poner este artículo en nuestras redes sociales para que ustedes puedan leerlo en su tiempo y compartirlo con la gente que conozcan ustedes para que todos estemos aware de lo que está pasando. Bueno, el resto del artículo
realmente es devastating, está muy triste, porque dice que Core Civic, que es la compañía privada, es el que también tiene otras facilities que están nationwide. Yeah. También dicen que para Core Civic, para probar que las condiciones no están como el Inspector General de Homeland Security está diciendo, que según le mandó un video al Washington Post, que le mandó un video, que Core Civic le mandó un video a The Washington Post para, según enseñándoles que las condiciones no estaban tan feas como lo describe el Inspector General, pero Karina says, es muy triste. yes. Y luego dicen que the spokesman Stephen Owen said the inspectors acted in a deeply unethical manner and called for an immediate review of their conduct. Por eso, Core Civic they sent a video to the Washington Post to prove that their conditions weren't that bad. They sent a video with a man posing in a sink, just because again the sinks were clogged. Right. So now Core Civic, to defend themselves, they sent a video and a picture, I'm assuming, of a man like standing, posing, to sort of apantallar que. Oh, so you mean they send a video of an inmate washing his face to show the sink was working? It just says, come on, what more do you need? Guiding a detainee to the sink and washed out his cup to pose for a photo. Pero, okay, so para apantallar, y es lo que Core Civic estaba diciendo que el Inspector General estaba haciendo, que el Inspector General estaba mintiendo de lo que encontró. Ellos están mintiendo lo que está pasando en realidad. Y luego todavía dicen los inspectores que it was an unethical manner and it's called for an immediate review of their conduct. Like, it's counterproductive for Core Civic. Like, they were trying to cover up what their findings were, but yet the inspector that spoke, Stephen Owen, I'm assuming he's an inspector, he's still saying that... For Core Civic? No. For the ICE? Who does Stephen, what's his name, work for? It doesn't say. It just says spokesman Stephen Owen said the inspectors acted in a deeply unethical manner and called for an immediate review of their conduct. Okay, so he works for Core Civic then. Because if he says the inspectors, that means they came in and looked and these aren't dirty. Nobody's in those. So he works for Core Civic. Core Civic. And he's saying, then who's unethical? Well, he's saying that ICE acted unethically. He's saying no. ICE and Core Civic are frenzies. Well, no, because ICE inspected them, right? Homeland Security. Oh, Homeland Security. Okay. Okay. Homeland Security. Okay. Yeah. Oh. Yeah, ICE and them are like. Well, of course, friends. Yeah. They feeding them. Yeah. Yeah. Okay. They're frenzies. So he works for Core Civic. Core Civic. Okay, and he's saying that Homeland Security was acting in an unethical manner. Unethical way. They made it because up. they're posing. I see. Yeah. Yeah. It's just like the lawmaker said. Those aren't detention facilities. That's a summer camp. Yeah. Those aren't cages. That's restrictive. Whatever the word was. I see now. Don't believe your lying eyes. That's the statement. Yep. Bueno, son las No, go ahead. Bueno, son las 8:54 y para terminar este artículo depresivo, The Inspector General dice que ellos han verificado lo que encontraron con entrevistas con los detainees
y también con fotos de la locación, que han verificado que lo demás ya no debe de importar porque tienen prueba los de Homeland Security, el inspector general. Y para terminar este artículo, déjenme ver, Torrance County facility, they failed an inspection by a federal contractor in July 2021, pero dice que ICE said the company had since passed other inspections and increased staffing levels substantially. Pero como habían dicho ellos mismos, the Torrance, que they're understaffed. So the Inspector General said, wait a minute, you just said that you were understaffed. Like, what do you mean you've increased staffing levels substantially? Right. Substantially? Yeah. Substantially not only means, so I'm understaffed, but I just increased, that means I got more. Substantially. That means like, I got much more than what I need. Right. Like, oh, I'm straight. I got volunteers. Mm-hmm. That's crazy. Okay. So, déjenles leo esta última paragraph. Dice, the DHS Inspector General Office is also under investigation for undisclosed allegations of misconduct, according to an internal email circulated to the office in January, instructing employees to cooperate with the investigation by the Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency, an independent entity, and the executive branch would not confirm the investigation. Bueno, eso es really inconclusive porque no tenemos toda la información de lo que está pasando con esta investigación. Lo importante es que estas condiciones están pasando en nuestro backyard y debemos de estar aware de lo que está pasando y también compartir estas historias, estas noticias con los que conocemos para que estemos listos para llamarles a nuestros representantes, our representatives, para llamarles a nuestros senators, toda la gente que nos representa en la ley, para decirles que estas condiciones no deben de existir, ya que son inhumane, no son lugares donde nadie, ningún humano, ningún animal, nadie debe de estar pasando. Y bueno, esas son las noticias de hoy y sí están muy depresantes, pero también es el tiempo de hacer nuestras voces heard y go out and get involved and make your voices heard, whether that be with organizations like the one we read about with the attorney, just organizations, and like help out with wherever you can, whether it be like donations for like sanitary products for these detention centers, because they're still up and running, and but also so like the census too. Mm-hmm. You have to, like, when the census guy comes to your door, they're not going to take your information. Mm-hmm. They're not going, it doesn't matter if people are undocumented. Mm-hmm. You have to represent that you live there. Mm-hmm. Because if you don't represent that you live there, that's how you end up in a place like that, mm-hmm. where you're hidden. The Mm-hmm. government's paying for you to be Mm-hmm. hidden. What about the family you left? You have to get involved. Gotta get involved. Illinois Legal Aid online as well. Thank you very much, Norma Peterson. Mm-hmm. Curtis dijo un punto muy crucial. El censo es muy importante para todos nosotros. That information is not sent to ICE or Homeland Security. El censo es una cosa que todos debemos de llenar, ya que el gobierno usa este censo para contar cuánta gente hay en este país, ¿verdad? Y
se me hace que en este pasado censo mucha de nuestra comunidad latina no lo llenó por el miedo de por el miedo del how do you say it, I'm losing my mind. What? Por el miedo de no tener la documentación, the proper documentation. Right. Pero recuerden que el censo no va a mandar esta información a ICE. Doesn't go to the police, nothing. No van a usar esta información para castigarlos ni nada. Esta información solamente es, ok, aquí hay 1,000 hispanos que se identifican como hispanos. Aquí hay 1,000 en esta ciudad. Ok, son de bajos recursos. Ok, el gobierno les va a dar dinero a esta comunidad porque lo necesitan. Curtis dijo, porque recuerden, esta facility privada está con los $2,000, 2 millones. Estos $2 millones son del gobierno. El gobierno les está dando $2 millones a esta compañía privada para detener a inmigrantes. Somos nosotros. Y Curtis dijo, nos están silenciando. They're making us silent. No estamos no tenemos el record que hay X amount of people living here. Por eso ya ni existimos para el gobierno de los Estados Unidos. Por eso es muy importante para llenar ese censo. Ya pasó el de estos 10 años, pero para la próxima todos nosotros debemos de llenar el censo. And you don't have to be a citizen. You don't have to be documented to be involved. Ajá. Y luego Curtis está diciendo que uno no para estar involucrado, uno no tiene que tener documentos. Uno puede todavía hacer nuestra voz que se escuche. Uno no requiere tener documentos para decir esto no es justo, hay que hacer algo. Y con eso terminamos con Buenos Días Aurora, y muchas gracias por todos ustedes que sintonizaron hoy en esta mañana, y los esperamos la próxima semana con otras noticias. Ojalá que no sean tan depressing o tan, just raging news, right? Pero esperamos que tengan un maravilloso día, el resto del día, y cuídense a sí mismos y a los demás. Bye, Aurora.